ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ଲିଙ୍ଗିରାକଟା ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନାଲ୍କୋ ପାଇପଲାଇନ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା। ଜଣେ ଲିଙ୍ଗିରାକଟା ଗ୍ରାମର ଓମ୍ ପରିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଖ ଚାଇପାଳ ଗାଁ ନିକଟ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଜନା ନାୟକ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାହାକି ଆମ ଲିଙ୍ଗିରାକଟାର ଜଣେ 17 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଏବଂ ନାରାୟଣପୁରର ଜଣେ ଯୁବକ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ତାଳଚେରରେ ହେଇନଥିଲା। ଦୁଇଟି ମର୍ଡର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କର ପିଲାମାନେ। ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ଉପରେ पुलिस प्रशासन निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान नवा सहित जो माने दोषी तांको कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करागले निश्चित भाव में तालचेरवासी एवं अनुगुलवासी आश्वस्ति लाभ करेंगे। देखिए जदि विगत दिन में बारंबार ये किसी घटना घटा तो देखा आईन व्यवस्था एक प्रकार ये सब लोक जीवा आसवा चलप्रचल रही। नालकोर जो पंप हाउस अच्छी एवं कंट्राक्चुअल वर्कर परमानेंट वर्कर अच्छे नालकोर समस्ते ए जावास कि सका जहाँ गोटे से 4टार 6टा भितर जहाँ घटना घटी बोले आम आशा करूँ कहीं से 4टा बेले घर बाहर आसला घर लोक जहाँ कह अर्थ आम जाना पाइलु 4टा बेले से घर पदा को जाइला लाट्रिन जाइला एणु से 4टार 6टा भितर जहाँ किसी तो काली रात साढ़े 9:10 को बाप पुओ दिन जाओ खाइलु मु नाइट शिफ्ट था मुझे बाटोटा दे घर को जा हेटू से बाट देला घर को शुआपाई गला मुझे ड्यूटी गली सका जो आसली ड्यूटी सारिकिना 6:45 बेलू फोन कल जा उठेलानी रिंग है 3 थर खंड गली हेटू घर लोक भी पचारि पुओ कहले 4:10-15 से झाड़ा गला उठिकिना आउ देखला बेलू 8टा बेलू जना पड़ी मरीना पड़ी आपर आम गाँ सिक्यूरीटी जी अच्छी से कहला जोड़े फायरिंग आज जेटा आपण कोन कहउछन्ते कंपनी हत्या 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 एटा कंपनी वाला हत्या कर जानी सुनीरा पुओ ना कौन दिव्य रंजन परिडा।